gaan kyk na hierdie twee binome wat ons by mekaar vermenigvuldig. Products, two binomials. And what we can clearly see here is that this bracket and that bracket is almost the same. There's only one difference between the two brackets. In the one there is a plus and in the other one there is a minus. Daar's net een verskil tussen die twee hakies. Die een is 'n plus, die ander een is 'n minus. En verder is dit identies dieselfde. Daar's eerste x, daarna y. Eerste x en daarna y. So what's very important, when we do this thing, we must make 100% sure that the brackets is exactly the same, except in the one as a plus and the other one is a minus. Dit maak nie saak of die minus eerste of tweede is nie. Doesn't matter, but the brackets must be exactly the same except for the sign. So when we do the FOIL method, die eenmaal metode. Kom ons doen dit, ek verwys vir julle. See what happens. X maal x is x kwadraat. X maal minus y is minus xy. Y times x, and I'm going to write it as xy because xy is the same thing. It's plus xy. En die laaste een is plus y maal met min y is min y kwadraat. So see what happens. The two middle terms that's of the same type, it's like, simply eats each other because the one is negative and the other one is positive. And if you add things that's the same and the one is negative and the other one is positive, you get to 0. So met ander woorde, wat bly nou oor hier? Only x squared minus y squared. And that we name as the difference between two squares. Die verskil tussen twee vierkante. There's two things. Both of them are squares. Wat is 'n vierkant? Dis as ek iets met homself maak. So ek het 'n x maal 'n x, dis x kwadraat. Y maal 'n y is y kwadraat. 2 maal 2 is 4. Dit is alles vierkante. So dis die verskil tussen twee vierkante. Wanneer kry ek die verskil tussen twee vierkante as ek produkte doen? Wanneer die hakies identies is, behalwe die een het 'n plusteken in en die ander een het 'n minusteken. So nou is ons slim, ons wil nie meer werk as wat ons moet nie, graad 10. So as ek nou gaan kyk na hierdie twee, gaan ek duidelik sien dat die twee hakies is identies except the sign positive, negative. So now it's not necessary for me to do all this work because I know my work. I've got the knowledge. So al wat ek nou wil gaan doen is, ek kan sê 3x maal 3x is 9x kwadraat. Ek weet daar is middelterme, maar hulle eet mekaar. I know that. En dan het ek 'n plus maal 'n min, want dis die verskil en die verskil is altyd the difference. It's a negative 4y squared. Not necessary to do all that work, although I know there was two middle terms and the one ate the other one. Goed, ek gaan doodseker maak wanneer jy daar so sien, identically, minus plus. Doesn't matter if the plus is not in the first bracket. So with a times a is a squared, the middle terms sort each other. Minus maal 'n plus gee altyd 'n minus en dis 25b kwadraat. In this case, make sure it's exactly the same. Dit is, be careful, 4 maal 4 is 16, exponent law, add the exponents. Is a minus, 3 times 3, 9, add the exponents, not multiply. Okay, this one now is not a binomial times a binomial. Kan julle sien? Dit is 'n 3-term maal met 'n 3-term. But see, if I insert a minus b is the same, I minus b is the same. If I do this, does anything change? Verander enige iets as ek daar in die begin, net in die begin, so hakie insit, verander dit. As ek die hakies wegvat, gaan iets verander. Nee, because it's in the beginning. So met ander woorde, now, because of the brackets we know, brackets counts as one thing. In wiskunde tel 'n hakkie as een ding. Met ander woorde, nou het ek 2 term maal met 'n 2 term gemaak sonder om aan die wiskunde som te verander.
So that's legal. I may do that. So ek gaan nou sê, okay, ek het A minus B, it's the same thing. Plus in the one bracket, a minus in the other bracket. So that's the difference between two squares. So ek kan gaan sê, keep that there in bracket. That's a square. I'll multiply that to that. And then plus and minus t squared. That's the difference between two squares. Now, I can multiply that out. It's two brackets that's exactly the same. So I can rewrite it twice. I can sum. It's exactly the same, maar wees nou hier versigtig. Daar's nie 'n plus en 'n minus nie. Al twee minusse. So ek kan nie dieselfde doen as daar nie. Ek moet nou my eenmaal metode gebruik. A mal A is A kwadraat. A mal minus B is minus AB. Minus B mal A is minus AB. Minus mal 'n minus is 'n plus. En nou julle my middelterme eet mekaar nie op nie. Sien julle hoekom? Want die een is nie 'n plus en die een is 'n minus nie. So ek het nou A kwadraat minus 2AB's plus B kwadraat minus D kwadraat. En ek het my produk vereenvoudig. Kom ons kyk mooi. As ek hierdie goedjies herken, hoef ek nie al daai werk te doen nie, dan kan ek dadelik die verskil tussen twee vierkante neerskryf. When you get something like this, you can make the sum easier by making it the difference between two squares.